Madam Jen Belen. Jen. Ay, sorry. Sa Mayaman, SL Mayaman Medium, si Madam Ellie at saka si Madam Benifer. Madam Benifer, sa'yo na to. Madam Ellie, tsaka Madam Benford. Tignan ko yung si Madam Ellie, ha. Ellie. Madam Ellie, new minors po kayo. Madam, paki-PM na lang po yung deposit na 500. Madam, paki-send po sa akin. Ellie. Madam Ellie Madam Litana. Benford, yours na po si medium. Okay. Madam Ellie Litana, paano kami? Nag-ano na si Madam Alter. Madam Alter, sa second minor kita. Madam Ellie Litana. Okay, pa-PM ako, Pa-PM po. madam, para sa deposit nating 500 pesos. Thank you. Next, trouser. Ito yung mawala pang Extra PM. small and Dito small. muna. Hindi. As May Madam PM na Ellie, siya, wala nag-ano pang na daw. deposit. Nag-done deposit na daw. Okay, madam, paano na lang po? Pasend po sa akin. Wala pa po sa Ito yun yung minor ate. Pasend na lang po ng screenshot. Ito hindi ko ba. Next, extra small, 24, 25, 26. 480, pa-code belt, 480. Pa-code ng belt, 480, ha? Ang ganda. Next one. Meron tayong small na square pants. Ang kapalo, trouser square pants to. Size small, 480. Pa-code ako dito mga madam, powder. Coat powder. Code powder. Tapos meron tayong XL. 34 waistline neto. Code na lang ako dito ng powder big. Powder big. Nag-PM na po ako. Okay, madam, send na po MOP. Powder big. Madam Gladys, pa-send na lang po nung ano. SL powder. Ebb. Madam Eva yan. Powder. Anong ano to? Eba. Madam, send na po. SL powder. Walang madam na powder. Powder. Si Eva, yours na si powder. Yung big, wala pa. Eto si Madam ano, si Madam S. Yan yap. Na Madam Yenya. Madam Yan Yap, yours na po ito. Madam Eva yun. Yours na po yung isang powder. Tapos Madam Yan Yap, yours. Kay belt, wala? Wala, ayaw na lang kay Bel. Meron tayong ano, orange. Ang ganda Madam ng Yenya, color. yours na po si powder. Large. Ang ganda oh. 480. 480 pa coat pongkan. Coat pongkan, 480. Sis, di zipper siya. Akin na yung powder. Zipper sis gilid. Ganda niya.